Of our triple bakbakan right here at Lucana, Kalunasan na Cebu City is women's volleyball dayon. Team Campo 8 versus Team Bunho Kalamban. Sapa. 1-0 na, 1-0. Dagat. Bos. Dagat. Servisyo Team Bunho. Oy, Jay-stay, isago na be. Kamera. Jay-stay. Servisyo Team Bunho. Jay-stay. Campo 8. Pikan sa Team Bunho. Pasok. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Bunho. Game 1 of our women's volleyball dayon mga kaibigan ha. Team Bunho versus Team Campo 8. Ana, binurakay na. Point again, 4-0 in favor of Team Bunho. Campo 8. Kato. Ngiga mo tira. Side out. Bola sa Team Campo 8. Kini para no. Team Bunho to Campo 8. Poko tang maral, side out. Oy, sapa, dire, sapa. 4-0 servisyo Team Bunho. Gidakdakan no, ngigang ilaw eh. Gubat na. Kini. Good item. 5-0. Servisyo Team Bunho. Gitubag sa Team Campo 8. 3-shot combination sa Team Campo 8. Gipus-pusas numero 8. Overcook ang tira. Out ball. Change court. Oy, Rian, asa kami ng blackboard. 6-0. Guys, 0-han ng Team Campo 8. Oy, ang blackboard ko na, asa na ko na, oy. Servisyo Team Bunho para City. Ngigang kisi oh. Side out. Campo 8 ball. Servisyo kisi. Para. Amyang. Janice mitira. Kisi mi puspus. Kaabot. Awan pas kang manang. Dol. 6-0 servisyo Team Bunho. Inside. 7-0 na to ang game 1 women's volleyball dayon. Kini para 8. Side out. City 0 atong score. Kini para uno. Sunya. Tirang Sunya oh. Grabe mo hapak ko eh. Amyang. Janice. Kisi. Ruby oh. Sunya again. Spike. 3-shot combination ni Sunya. Grabe ang Sunya. Wala patay. Kisi. Kisi. Oy. Side lagi, side. City 1 in favor of Team Bunho. Kisi. Lapdos Kisi. Away from home. Okay na atong triple bakbakan na dire sa Lucana, Kalunasan na Cebu City. Sponsor niya ni Mayor Mike Rama.
Congressman Ido Rama na Cebu City Councilors mao na ato mga sponsors sa organized ni Carlo Ibarite Ibarita under Ryan Ruby Promotion. Noy Biono. Ball position sa kampo 8. Time out muna. Kampo 8 to serve para dos. Side out. Noy Biono ato skoran Noy Biono kidney serbisyo Team Bulho. Hapak ni Sunya. Mo hapak kung palo-palo Sunya eh. Noy Biono. Sunya to serve para dos. Here comes Sunya. Gilabay gawas ni Ruby. 2-9 na, 2-9. Sunya pa rin para 3. Kisi. Timbre ni Kisi. Out goal. Here's Janice to serve para Jis of Team Bulho. Kisi may pusing, may pabuto. Janice. Tuara. Wakasod. Jis. Janice to serve again. Kisi to Janice. Kisi ang Janice na ginubatay. La, pus Kisi. La. Kisi yun, namungo to. La, imutan ng Kisi. Sunya, may kamang na. Ala, Sunya again. Ay. 11-2. 4 na win na para daog ng Team Bulho. Janice to serve. Kisi to Janice. Patay. Hawan pas kang manang. May daog na ang Team Bulho sa atong game 1 na sa ato ang women's volleyball dayon. Coming up next sa our game 2 mga kaibigan.